देता हूँ, उसी की एप्लीकेशन मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन को देता हूँ, क्योंकि आपको पता है उन दिनों 24 आवर्स सर्विस इनकी बहाल थी। इन्होंने फौरन उसको लेटर लिखा, लेकिन उन्होंने उसको जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी मरतबा मैंने लेटर लिखा इनको, कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी मरतबा मैंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो डीसी होता है, जो आजकल मशहूर ज़माना डीसी है, शायद करप्शन के और पीटीआई के खिलाफ 3 MP ऑर्डर करने के और कोई काम नहीं था, मैंने उनको एप्लीकेशन दी, वो आपको पता है कोई जवाब भी नहीं देते, ना वो रिसीव करते हैं प्रॉपर। उसकी कॉपी मैंने यहाँ दी, इन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया, उनको कहा जी आप जवाब दें, मगर दिन के 1 बजे उन्होंने रिजल्ट दे दिया। फिर फॉर्म 47 दो बनाए हुए हैं, एक 9 को एक 10 को, और दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों में वोट मुख्तलिफ हैं हर कैंडिडेट के। 34 कैंडिडेट है, जिसमें सिवाय एक के 33 कैंडिडेट्स के उसमें वोट मुख्तलिफ है। वो सारा रिजल्ट मैंने इनको सारा रिकॉर्ड दे दिया। फिर क्या करते हैं कि अगले दिन 11 तारीख को ये होता है जनाब, कंसोलिडेशन के लिए नोटिस आता है फॉर्म 48 बनाने के लिए। मैं यहाँ 10 को पिटीशन करता हूँ, 11 को इलेक्शन कमीशन रोक देता है प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन को। हम 11:30 बजे, 10:30 बजे यहाँ सुबह, हम 11:30 बजे वहाँ चले जाते हैं RO के पास। रिटर्निंग अफसर मुझे लिख के देता है कि फर्दर कंसोलिडेशन प्रोसेस इज पोस्टपोन। जब वो लिख के देता है, वो बाहर पेस्ट करता है, बाहर लगाता है, और अंदर जब हम जाते हैं तो तमाम जो हमारे थे कैंडिडेट्स और उनके नुमाइंदे वो अंदर मौजूद हैं, तारिक फजल समेत, वो हमें लिख के देता है, उनको भी देता है, हमें भी देता है। बाद में क्या करता है जनाब, जब हम चले जाते हैं तो घंटे बाद तारिक फजल को बुलाता है, वो सारा रिकॉर्ड टेम्पर करता है। जब हमें पता चलता है हम जाते हैं तो हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि हम जब वापस जाने लगते हैं तो हमारी गाड़ियों पे इनके गुंडे तारिक फजल के हमला कर देते हैं। उसकी हमने FIR कटाने की दरख्वास्त दी, लेकिन गोल मोल FIR कटी, हमारी गाड़ी वकला के गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, क्योंकि गुंडागर्दी इनका मकसद है और कुछ है नहीं। तो यहाँ जब आए तो ये रिटर्निंग अफसर ने क्या कहा, हाँ जी मैंने लिख के तो दिया था, लेकिन चूंकि मेरे पास 2 वकील आए थे, एक मैं और मेरे साथ एक बंदा, इन्होंने हमें थ्रेट किया कि अगर ये नहीं करोगे, ये लिख के नहीं दोगे, तो जनाब हम तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। मैंने डर के मारे, क्या लिखते हैं, मैंने ब्लैकमेल होकर डर के मारे मैंने लिख के दे दिया, लेकिन मैं कंसोलिडेशन मुकम्मल कर चुका था। मैं इसकी दरखास्त एप्लीकेशन देता हूँ यहाँ इलेक्शन कमीशन को कि ये पीछे टेम्परिंग कर रहा है तारिक फजल और रिटर्निंग अफसर, लिहाजा इनके खिलाफ एक्शन ले। वो इसमें फौरी तौर पर ऑर्डर करते हैं, ये सारे ऑर्डर मैंने आज इलेक्शन कमीशन को दे दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इनको कहा जज साहबान को कि अगर ज्यादा ताकतवर, जो असल ताकत वाले हैं, वो अगर इनके पास चले जाएं तो फिर इसका मतलब है जो चाहे इनसे करा लें। और अगर मैं इनसे ये लिखवा सकता था जबरदस्ती, 2 बंदे, सिर्फ 2 बंदों का कहा, तो मैं इनसे फिर फॉर्म 47 48 भी ले लेता, फिर तो मुझे कुछ और करने की जरूरत ही ना होती। फिर एक सवाल मैंने किया कि इसका मतलब है कि इस रिटर्निंग अफसर से कोई काम कराने के लिए ताकत का इस्तेमाल जरूरी है, यानी ताकत लेकर आप चले जाएं, जोर जबरदस्ती कराएं तो इससे जो चाहे आप करा लें। तो अगर ये करैक्टर है इस तरह के रिटर्निंग अफसर का, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के रिटर्निंग अफसर को कहा कि जनाब ये तो बड़े फरिश्ते हैं, इनके जरिए होगा, जजेस के जरिए नहीं होगा। तो ये सारा ड्रामा, फ्रॉड इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा। मुझे नजर आ रहा है अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये जो कुछ हुआ है सारा फ्रॉड हुआ है, ड्रामा हुआ है, करप्शन हुई है, ये सारा गलत है। अब एक बात और कही जाती है आजकल, जनाब आप इन सियासी जमातों से आप बात करें हुकूमत बनाने के लिए। मैं ये कहता हूँ कि जो डाकू है, जिसने डाका जनी की है, क्योंकि कच्चे के डाकू तो आपको पता है बड़े गैरतमंद होते हैं ना, वो मुंह छुपाते हैं, जाकर जंगलों में फिरते हैं। आजकल जो पक्के के डाकू हैं, जो कठपुतली अपने आप को MNA कहते हैं, वो सरेआम फिरते हैं। ना सिर्फ सरेआम फिरते हैं, बल्कि उस डाका जनी जो अवाम के मैंडेट, करोड़ों लोगों के हुकूक पे डाका डाल के, वो ये कहते हैं पक्के के डाकू धमाल डालते हैं कि जी हम तो जीत चुके हैं। और हम जाएं उन डाकुओं को कहें, डाकू भाई मेहरबानी करो, हमें भी ये 2-4 सीटें हमें दे दो खैरात के तौर पर। मैं उनसे सवाल करता हूं, जो ये हमसे पूछते हैं कि आप इनके साथ बैठ के बातचीत क्यों नहीं करते, हुकूमत क्यों नहीं बनाते, क्या डाकुओं से बात करना, क्या ये लेजिटिमेसी अवाम के मैंडेट पे जिसने डाका डाला हो, तो उनको लेजिटिमाइट करने के मुतरादिफ नहीं है, यानी उनको तस्लीम करने का मुतरादिफ है, जो तुमने डाका डाला है दुरुस्त है, लिहाजा डाके के माल में से थोड़ा सा हमें भी दे दो। तो लिहाजा यही वजह है कि हम इन डाकुओं से बात नहीं करेंगे। और आपको पता है कि मुल्क की जो सिचुएशन है बहुत बदतरीन हालात में हो चुकी है, और वो बदतरीन हालात अगले महीने के बाद उससे मजीद बढ़ जाएंगे। IMF से जब हमारे मुज़ाकरात हुए थे, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हुए थे, कल हमारी मीटिंग हुई है खान साहब के साथ, उन्होंने इसका तज़किरा किया कि हमने मुज़ाकरात में ये शर्त रखी थी कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, मगर उसके लिए ज़रूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी जिसको पब्लिक सपोर्ट होगी, वो आके दुरुस्त फैसले करेगी। वो ये जो $18 बिलियन सालाना, आपको एक बात पता होनी चाहिए, $18 बिलियन सालाना ये अशराफिया, जिसको बदमाशिया कहे तो वो दुरुस्त होगा, वो मुफ्त बरात ले रहा है। अगर वो बरात आधी कर दी जाए तो आपको 5 रुपए का बिजली का यूनिट पड़ेगा, जो आज 70 रुपए पे चला गया है। जो आज आपकी महंगाई की सूरत हाल है, ये इसको आप 50% डाउन पे ले आएंगे। लेकिन खान साहब कह रहे थे कि वो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है जिसको पब्लिक सपोर्ट हो, वो बरात कम करेगी, वो बड़े लोगों की बरात कम करेगी, क्योंकि गरीब आदमी के ऊपर ये बोझ नहीं डालना चाहिए। इन्होंने क्या करना है, अगले महीने
اگر یہ ان ڈاکوں کی حکومت آ گئی تو انہوں نے کرنا یہ ہے کہ بجلی کے بل پھر بڑھانے، گیس کے بل پھر بڑھانے، انہوں نے عام آدمی کے اوپر جبر اور ظلم کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی آئے گی وہ ناقابل برداشت ہوگی، اس کے نتیجے میں جو بے روزگاری آئے گی وہ ناقابل برداشت ہوگی۔ تو لہٰذا اس طرح کے نیگوسیشنز کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، ہم سپورٹ کریں گے جو اشرافیہ کی براعت کم کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو حق حکمرانی ملنا چاہیے۔ یہ چونکہ پبلک سپورٹ کے بغیر نہ ان میں کیپیسٹی ہے، نہ ان کی بات کوئی عوام مانے گی، نہ ان میں یہ ایک کمپٹنس ہوگی کہ ایسے وہ فیصلے کر سکے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آج بھی وقت ہے کہ لوگوں کے اوپر جو آگے ظلم اور جبر آنے والا ہے اس سے بہتر ہے کہ آج ری تھنک کریں اور سوچیں، اور جس کا جو حق ہے اس کو مینڈیٹ دیں تاکہ ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے۔ یہ لولی لنگڑی حکومتیں جو پی ڈی ایم 1 کی صورت ہم دیکھ چکے ہیں، پی ڈی ایم 1 نے جو ظلم ڈھائے ہیں پی ڈی ایم 2 اس سے 10 گنا زیادہ ظلم ڈھائے گی۔ تو اس لیے آج بھی وقت ہے کہ اس سے پہلے کہ افراتفری، بد عہدی اور بد دلی اور مایوسی پھیلے اور لوگوں کے اوپر مزید ظلم ہو، ہم وقت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حقوق پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے وہ واپس کرو تاکہ ایک لیجٹیمیٹ گورنمنٹ بنے۔ آج اٹھی ہے پوری دنیا، صرف یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا، نیشنل میڈیا نے تو اٹھایا ہی اٹھایا اس کو، پوری دنیا چیخ اٹھی ہے کہ یہ لیجٹیمیٹ نہیں ہے، انہوں نے ڈاکہ زنی کے ذریعے سیٹیں چھینی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے، اور ہم آپ سے اور ان موجودہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کو نہ دہرائیں اور حق سچ کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ، اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے گی تو لوگوں کے مسائل حل کرے گی۔ سر، آپ نے نتائج چیلنج کیے، تمام کا ثبوتوں کے ساتھ آپ آج پیش ہوئے، الیکشن کمیشن کی باڈی لینگویج آپ کے ساتھ کیا تھی، اور اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا تو آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا، اس لیے کہ فارم 45 جو صرف میرے ساتھ نہیں، میرے ساتھ یہ حافظ خاور اخلاص صاحب ٹی ایل پی کے کھڑے ہیں، ان کے پاس بھی وہی ہے، مصطفیٰ نواز کھوکر کے بتائے ان کے بھی وہی ہے، ہم نے ان کو جماعت اسلامی کے بتایا ان کے پاس بھی وہی ہے، ہم نے طارق فضل کو کہا تو لے آنا، آپ نے سوال کیا تھا ابھی نکلے گا ان سے پوچھ لینا، آپ اپنے فارم 45 لے آؤ تاکہ کمپیریزن ہو جائے، ہم نے تو اپنا پورا بک بنا کے دے دی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی چیز ثبوت نہیں ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا۔ حافظ صاحب حیدرآباد۔ سر آج طارق فضل چودھری صاحب سے میں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ پریس کانفرنس بلوا لیں، ہم بھی 45 لے آتے ہیں اور وہ بھی لے آئیں گے، جو بھی میں نے آپ کو دے دیے، سب کے پاس ہے، میں آپ کو دوبارہ بھیج دیتا ہوں، ان کو کہو آپ کو بھیج دیں، میرے پاس بک کی صورت میں بھی ہے، بائنڈنگ میں بھی ہے، سکین کاپی بھی ہے، ان کو کہو آ جائیں، ابھی آپ نکلیں گے ان کو کہو آپ کو کاپی بھیج دیں، میں نے سب کو دے دیے، میرے فیس بک پہ بھی موجود ہے، میرے پیج پہ بھی موجود ہے، میں دوبارہ سب کو آج دوبارہ بھیج دوں گا، ان کو کہیں آپ بھی اپلوڈ کر دیں تاکہ سچ سامنے آ جائے۔